Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Okusi prirode. Dolaskom toplijeg vremena i naglog buđenja vegetacije dolaze i problemi za nabujale biljke u vidu biljnih uši. Mladi listovi su im omiljena staništa i tu ćete ih najprije naći. Borbu protiv biljnih uši treba početi na vrijeme, a to je prije nego što se pojave. Naravno, reagovati se može i poslije, ali proces je nešto dugotrajniji i ponekad jednostavno zahtijeva upotrebu hemijskih insekticida. Da se ne bi dovodilo u takvu situaciju, biljke je bolje tretirati prirodnim sastojcima koje svi imamo u kuhinji, a koji su se pokazali kao veoma efikasni za rješavanje ovog problema. Ja ću vam danas predstaviti jedan jednostavan recept protiv biljnih uši koji se može naći na internetu i koji sam ja testirao i reći vam moja zapažanja i rezultate. Veoma jednostavno ga je napraviti, a sastojke sigurno već imate. Sve što će vam biti potrebno je ulje i prašak za pecivo. Priprema se na način da uspete 1/3 šolje ulja i zatim dodate 1 kašiku praška za pecivo i dobro promiješate. Ovo moramo razrijediti tako što ćemo 2 kašike ove smjese usuti u šolju vode, a zatim u bocu s prskalicom i to je to. Ovo sredstvo djeluje na način da prašak za pecivo mijenja pH vrijednost sredine, odnosno pretvara iz kisele u baznu, i to zahvaljujući tome što je jedan od sastojaka praška za pecivo soda bikarbona. Upravo je ona ta koja ima tu mogućnost. Biljne uši ne vole baznu sredinu, bježe od nje i to je ključni efekat. Ovo je blago prirodno sredstvo koji možete tretirati ne samo voće i povrće, nego i cvijeće. Kad budete prskali, nemojte preskočiti donju stranu listova, upravo tu se nalazi leglo biljnih uši. Sad ću vam reći moja zapažanja, vidite i sami da sam baš uzeo pravi primjer kakvu štetu biljne uši mogu napraviti. Prskao sam 2 puta u 3 dana i ono što sam primijetio je da stvarno stanje nije bilo isto. S gornje strane listova više nije bilo kretanja biljnih uši i broj se stvarno dosta smanjio. S donje strane, gdje je bilo baš puno, tu se nešto kao smanjilo, nije mnogo, ali jest nešto. Možda sam trebao prvo listove isprati mlazom vode, pa onda prskati. Uglavnom, novog kretanja po listovima nije bilo, tako da je prašak zaista djelovao. Sve u svemu, moj subjektivni zaključak je da je ovo vrlo dobar preparat koji bi ja preporučio da se koristi ili pri prvoj pojavi biljnih uši ili još bolje preventivno prije pojave. Čim vidite mrave na biljci, znajte da vam je to prvi znak pojave biljnih uši i tada je pravo vrijeme da uzmete prašak za pecivo i malo ulja. Ako vam se video svidio, možete se i pretplatiti na kanal Okusi prirode. Za danas toliko, a do sljedećeg lijep pozdrav!